समस्त दर्शकों को जातक विचार चैनल को हार्दिक स्वागत। आज ये जो वीडियो रे आमे जानिबा कि वास्तव में जेतेबेले शनि ठारू शुक्र दूरतार रहती बा गोटे एमिति जोग सृष्टि करती शनि आ शुक्र मिसिकी जार परिणति विभिन्न प्रकार हुए मनीष को विभिन्न प्रकार दिव्य गुण सब प्रदान करे। ये दिव्य गुण शुभ हो पारे किंबा अशुभ हो पारे। ध्यान देवे जितेबाला गोटे मनीषर कुंडली सृष्टि करा जाए, यहाँ आमर नॉर्थ इंडियन कुंडली जितेबाला सृष्टि करा जाए एथरे 12टा घर थाए। आपण समस्ते जानिथबे नॉर्थ इंडियन कुंडली हो, साउथ इंडियन कुंडली हो किंबा ईस्ट इंडियन कुंडली हो, से 12टा घर थाए। यू आरंभ कले गणति करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12टा राशि को रिप्रेजेंट करे यही 12टा घर। एठी शुक्र गोटे हेले शुक्र आ गोटे होछंती शनि, ये दी जण होछंती मित्र ग्रह। कौन ना मित्र ग्रह, जेतेबेले मित्र ग्रह मिशंती सेतेबेले से गोटे भल राजयोग सृष्टि करती। साधारणतः देखा जाए जितेबाला शुक्र शनि एकत्र मिसिकी थांती व्यक्ति भारी चरित्रवान हुए। व्यक्ति निज पार्टनर प्रति बहुत लॉयल रहे, बहुत विश्वस्त रहे, ता पार्टनर को से केबे धोखा दिएनी। तेबे आज वीडियो रे आमे देखिबा कि शनि ठारू केते नंबर घरे शुक्र रहिले कौन कौन से फल प्रदान करती। तेणिकी शनि जेकोसी स्थान रे बसी थांतु, शुक्र जेकोसी स्थान रे बसी थांतु। आमे प्रथम सूत्र कहूची कौन ना शनि ठारू जेतेबेले प्रथम घरे शुक्र बसी थे सेतेबेले व्यक्ति निजर लाइफ पार्टनर प्रति बहुत सीरियस रहे, बहुत लॉयल रहे, आउ तार लाइफ पार्टनर को बेसी वैल्यू दिए। शनि आउ शुक्र जेतेबेले एकत्र थांती सेतेबेले से ता लाइफ पार्टनर को बहुत अधिक ध्यान दिए, तार बहुत केयर करे, ता प्रति लॉयल रहे। जेतेबेले शनि ठारू शुक्र द्वितीय स्थान रे रहे, ये हला द्वितीय स्थान। एठी जेतेबेले शुक्र रहिबो, एठी जेतेबेले शनि रहिबो, सेतेबेले व्यक्तिर बाणी तार मुख्य शत्रु हो जाए। केमिति शत्रु हो जाए, से ता लाइफ पार्टनर को बेले बेले एमिति कथा कही दिए जहाँ द्वारा तांको रिलेशनटा बहुत इनस्टेबल हो जाए, आउ कंसिस्टेंसी बहुत अधिक मागे। गोटे रिलेशन को स्टेबल करने का कंसिस्टेंसी बहुत अधिक मागे। जेतेबेले शनि ठारू शुक्र तृतीय स्थान रे थेबे, 1 2 3 तृतीय स्थान रे, सेतेबेले व्यक्ति को भल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रदान करती। शनि व्यक्ति निजर बाणी द्वारा अनेक लोकों सांगे कम्युनिकेट करे, सेमानक सांगे फ्रेंडशिप करे, आ निजर फायदा बाहर करनिए। जेतेबेले शनि ठारू शुक्र चतुर्थ स्थान रे थेबे, चतुर्थ स्थान रे सेतेबेले कौन हुए ना व्यक्ति लॉन्ग टर्म कंफर्ट जोन को चली जाए, अर्थात अलसुआ हो जाए, सबुले घरे रहे, घरे पड़िकी रहे, निजर कंफर्ट जोन भितर रहे, लाइफ रे केबे रिस्क नवा पई पसंद करे नहीं। आउ कौन ना निज मैरिड पार्टनर गोटे भल घर करने सब चेष्टा करे, यहाँ ता माइंड रे पशि थाए। जितेबाला शनि ठारू शुक्र पंचम स्थान रे रहती सेतेबाला कौन दिव्य गुण दियंती, मनुष्य को बहुत अधिक रोमांटिक कर दियंती। तांकर इमोशन अपेक्षा से माने बेसी मैच्योरिटी को पसंद करती। ये भलिया लोक जार भी शनि ठारू पंचम रे शुक्र थे से भलिया लोक इमोशन अपेक्षा मैच्योरिटी को बेसी पसंद करती। लाइफस्टाइल को गोटे डील हिसाब रे एमाने चलैया को चेष्टा करती। नेक्स्ट कौन जेतेबेले शनि ठारू शुक्र षष्ठ स्थान रे थे सेतेबेले मनीष रिलेशन रो वैल्यू को बुझी पारेनी, जहाँ द्वारा कि तार रिलेशन रे बारंबार चैलेंज आसे, कमिटमेंट देकरी कमिटमेंट भांगी दिए, परिणति स्वरूप
ସେଭଳିଆ ରିଲେସନ୍ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ମୋଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଶନି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ସିଏ ନିଜର ପାର୍ଟନର ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇମୋସନ୍କୁ ବୁଝିନଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ବି ମିଳୁଛି ଖରାପ ହଉ ପଛକେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ ଲେସନ୍ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛି କି ଆପଣ ତାକୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ ହିସାବରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି, କ'ଣ ହୁଏ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳେ ଯିଏକି ବହୁତ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟିଭ୍। ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶନି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳେ। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାର୍ମିକ କନେକ୍ସନ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯାହା ଥାଏ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳେ ନାହିଁ। ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିବାହ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ବିବାହ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦୂରର କଥା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀ କଥା କହୁଛି। ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀ ଇଜିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କର ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାହୁ ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ୟାଙ୍କ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନବମ ସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରିଲେସନରେ ଏନକରେଜ୍ ଆସିଯାଏ, ୱିଜଡମ୍ ଆସିଯାଏ, ଆଉ ଲଭ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟୋଦୟର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଇକରି ଶନି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଶନି ଏଠି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଶୁକ୍ର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ କାରକ ରୂପରେ ଏଠି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ଆସୁ ଆସୁକା ତାର ଅଚାନକ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେଇଯିବ, ତାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ, ତା ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦଶମ ସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ପାର୍ଟନର ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ସବୁବେଳେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିକିରି ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି କି ବର୍ଷେ ଭିତରର କଥା ଭାବନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷର କଥା ଭାବିକିରି ଚାଲନ୍ତି କି ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷଟା କେମିତି ଭଲ ହେବ। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷଟା କେମିତି ଭଲ ହେବ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଗୋଲ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଆମ୍ବିସନ୍କୁ ଏମାନେ ଫୋକସ୍ କରିକିରି ଚାଲନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ବସନ୍ତି। ଯେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନେଇ ଦିଏ ଲୋକକୁ, ଆଉ ସେ ତା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ସେ ତା ନିଜ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ଭେଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରିଲେସନଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରେ। ନିଜର ଇମୋସନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶୋ ଅଫ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜ ମନଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖେ, ନିଜ ମନର କଥାଟାକୁ, ନିଜର ମନର ବ୍ୟଥାଟାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ରଖିକି ଚାଲେ। ପେସେନ୍ସ ରହେ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ କରେ ଲଭ୍ ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାକୁ ଶୂନ ମିଳେ, ମାନେ ତାକୁ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ସୂତ୍ର ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟିପ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାତକ ବିଚାରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।